21ویں صدی کا محمد حفیظ خان صاحب. بہت شکریہ کاشف صاحب. احمد شاہ صاحب کے اس جہان تغیر سے تمام خواتین و حضرات کو میرا سلام پہنچے. میں نے یہ گفتگو تھی اس کے جو ابتدائی 3 پیراگراف تھے وہ میں نے نکال دیے ہیں کہ طویل نہ ہوں. میں براہ راست 21ویں صدی پہ آتا ہوں، بات کرتا ہوں. صاحبو، 21ویں صدی ہر گام تہلکہ خیز اور ہنگامہ ساز چلی آتی ہے. جو لمحہ موجود میں ہے وہ اگلے لمحے میں مفقود. تنہائی، تشدد، مغیرت، اعصابی تناؤ، سیاسی اور معاشی عدم استحکام اور انسانی حقوق کی بے توقیری نے دنیا بھر میں رونما ہونے والی مثبت تبدیلیوں کو بھی ہمارے ہاں روند کے رکھ دیا ہے. مگر کاروان حیات رکا تو نہیں. ایجادات کے تحیر اور علوم کی ڈیجیٹلائزیشن نے ہم سے ہماری رضا پوچھے بنا ہی ہمیں دنیا بھر سے ایسا جوڑا کہ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے سے بیگانہ ہو کے رہ گیا. زندگی کا کینوس بظاہر وسیع ہوا، لیکن زندگانی گھر کے کسی کونے خدرے میں مقید کر دی گئی. زندگی کی رفتار اگرچہ تیز تر ہوئی، لیکن زندگی کرنے کے اوصاف کہیں پیچھے رہ گئے. ایسے میں تاریخ، تہذیب اور ثقافت سے جڑت نے 21ویں صدی کے فکشن نگار کی نہ صرف تخلیقی رہنمائی کی بلکہ برگشت و بدگماں کاری تک رسائی کے وسیلوں پر بھی دسترس عطا کی. یہاں تہذیبی ناسٹیلجیا اور عالمی منظرنامے کے پس منظر میں خود کو تلاشنے کا شعور ہمارے فکشن میں در آیا تو متن، حیت، اسلوب اور تکنیک میں نئے جہانوں اور نئے امکانات کی راہ سجائی دی. فکشن خاص طور پر ناول لکھنے کے لیے ماضی کے شعور، حال کے ادراک اور آنے والے زمانوں میں جھانکنے اور دور تک دیکھنے کا ہنر چاہیے ہوتا ہے. فکشن میں اگر افسانہ جزو ہے تو ناول اس کا کل. ناول لکھنا زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تعامل کی مونو ٹریک نہیں بلکہ ملٹی ٹریک تفہیم ہے. یہی سبب ہے کہ جب جب زندگی کا گریباں تنگ ہوا تو سانس لینے کی سہولت کے واسطے فطری طور پر فکشن کے تخلیقی دستور میں ناول کا مقام پھر سے متعین ہوا، جو افسانے کے مقابل زندگی کی برتر اور مفصل تہذیبی، سیاسی اور سماجی دستاویز ہے. اپنے آپ سے بیگانگی کے عالم میں آج اگر اردو ادب کے قاری نے ناول کو بیسٹ سیلر صنف ادب بنا دیا ہے تو متذکرہ پس منظر میں کچھ ایسا عجب نہیں. 21ویں صدی کا آغاز عالمی سطح پر 9/11 سے ہوا تو ٹوئن ٹاور کا ملبہ ہمارے گلی کوچوں میں آن گرا. افغانستان میں اگر تورا بورا ہوا تو کریا کریا ہمارا لہو لہو ہوا. حال غیر یقینی اور عدم تحفظ کا شکار ہوا تو برین ڈرین کا تناسب بڑھ گیا. دانش کی ہجرت کا خلا ہم نے جہالت سے پر کرنے کی کوشش کی تو طے در طے تفرقہ اور طبق در طبق تشدد بڑھتا چلا گیا. ایسے میں اردو فکشن بالخصوص ناول میں موضوعات کی نئی جہتیں کھلیں، نئی صف بندیاں ہوئیں. رد مقامیت کے بعد مقامیت ترجیح ہوئی. جغرافیائی حدود مؤثر نہ رہیں تو معاشرتی چلن میں چیلنج بڑھتے چلے گئے. آج کے عہد کے تناظر میں تہذیبی اور تاریخی ورثے کی بات یافت فکشن کا سب سے بڑا چیلنج ٹھہرا. روایات کی شکست و ریخت اور شخصی بیگانگی کے دوران زندگی کے اجزاء میں فلسفہ ڈھونڈنے کی بجائے زندگی خود ایک فلسفے کے طور پر تخلیق کار کے سامنے تھی. اسی لیے کسی بہت بڑے فلسفے کی بنیاد پر لکھے جانے والے فکشن کی بجائے اس فکشن کی طرح ڈالی گئی جو زندگی کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس طرح مصور کرے کہ اس کی ہراسانی کی گتھیاں سلجھ سکیں. اس کے واسطے کہیں تاریخ و تہذیب سے مدد لی گئی اور کہیں بصارت اور سماعت کے سامنے وقوع پذیر ہوتے واقعات سے اور کہیں ان سوالات سے کہ جن کے سبب گلوبل معاشرت خطرات سے دوچار ہے. ان 22 برسوں میں لکھا جانے والا فکشن آج کے انسان کا باطنی رزمیہ ہے کہ جس میں خود کو الگ سے شناخت کرنے اور اپنے اوپر مسلط کر دیے گئے عذابوں کے انبوہ میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کا ہنر پنہاں ہے. آج کا فکشن زندگی کو اس کے اصلی تناظر میں دیکھنے، پرکھنے اور سمجھنے کی صحیح ہے. یہ تناظر پاکستانی اکائیوں کے لسانی، ثقافتی، تہذیبی اور تاریخی ورثے میں گندا ہوا ہے. یہی تناظر ہمیں آج کے فکشن کی لسانی تشکیلات میں بھی دکھائی دیتا ہے. تارڑ صاحب کا ناول ڈاکیہ اور جولاہا، خالد فتح محمد کا ٹبا، حسن منظر کا دھنی بخش کے بیٹے، طاہرہ اقبال کا نیلی بار، اختر رضا سلیمی کا جندر، رفاقت حیات کا میر واقعی راتیں، عاطف حلیم کا گرد باد اور سید کاشف رضا کا چار درویش اور کچھوا اس نوعیت کے ناولوں کی معروف مثالیں ہیں.
नफसियाती एतबार से अपने होने का खोज लगाते हुए नावलों में इकरामुल्लाह का आवाज़ के साए, मिर्ज़ा अतर बेग का गुलाम बाग और आसिम भट्ट का दायरा बेहतरीन काविशें हैं। 21वीं सदी के उर्दू फिक्शन का एक और इम्तियाज़ दानिश की हिजरत को तख्लीकी धारे में लाना है। 9/11 के बाद की गैर यकीनी ने जहां समाजी रवैयों को बदला, वहां इंसान की ज़मानी और मकानी तरजीहात को भी बदल कर रख दिया। वतनीयत अदम तहफ़्फ़ुज़ का इस्तारा हुई तो इस सदी की पहली दहाई बतौर ख़ास हिजरत से इबारत रही, लेकिन वारदात ये हुई कि तर्क वतन के बाद सकूनत के लिए वही मुल्क इंतखाब हुए जो इस्तेमार की अलामत और पैदा की गई गैर यकीनी का बायस थे। क्या दानिश का इतने बड़े पैमाने पर इनखला मतलूबा नतैज का हामिल हो सका? बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब ताबीर याब हुए या फ़र्द की तन्हाई और बेचारगी की नज़र हुए? इन सवालों के जवाब कई जेहतों से हमें तारड़ साहब के नावलों ए गज़ाल शब, खस खाशाक ज़माने, हसन मंजर के बीर शिवा की एक लड़की, नीलम अहमद बशीर के ताउस फ़कत रंग और शिराज दस्ती के सासा में दिखाई देते हैं। इस तरह वाक़ियात और मौज़ूआत की बुक वक्त बता दीजिएगा मुझे। इस तरह वाक़ियात और मौज़ूआत की बुक अलमुनी के होते हुए भी कई नावल निगारों ने अपने हाथ तकनीक के अहम तजुर्बात किए हैं। वाक़ियात को सानवी हैसियत देते हुए उन्होंने किरदार निगारी से और हैत के ज़ुमरे में नए इम्कानात को तरजीह दी है। अनीस नागी ने अपने नावल पुतलियाँ और वहीद अहमद ने ज़ैलों में तमसील निगारी से और अख्तर रज़ा सलीमी ने जागे हैं ख्वाब में ख्वाब दर ख्वाब की तासुरंगेज़ी से कारी के ज़ौक़ के मुतालिए को महमेज़ किया है। नावल भेद में मोहम्मद आसिम भट्ट और तकून की चौथी जिहत में इकबाल खुर्शीद ने अपने किरदारों और असलूब के अलावा हैत में किए गए तजुर्बात को प्लाट की बुनत और रब पर बरतर गर्दाना है। बिलाशुबा तकनीक के इन तजुर्बात के लिए हुनरमंदी का साथ रहे तो वाक़ियात के फितरी तसलसल को संभालना मुश्किल नहीं रहता। मिर्ज़ा अतर बेग ने अपने नावल हसन की सूरत हाल में तकनीक के साथ साथ लिसानी तश्कील और लिसानी तजुर्बात को बरूकार लाते हुए अपनी मुश्किल पसंद तबा को वाज़े किया है। मकामियत को मस्बत तरजीह देने के बाद में हमारे फिक्शन निगार अगरचे कुछ ताख़ीर से आए हैं, लेकिन इसकी वजूहात से भी सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। आज़ादी के हसूल के बाद भी एक तवील अरसे तक गुलामी का ट्रांस बाकी रहा, लेकिन नौबादियात के बाकी ना रहने का यकीन हो जाने के बाद भी उसके रद्द अमल में मकामियत की मस्बत तफहीम सामने ना आ सकी। इसे कॉलोनियल मेंटेलिटी का हैंगओवर भी समझा गया, लेकिन मुस्तनफर हुसैन तारड़ के नावल खसो खाशाक ज़माने, खालिद फ़तेह मोहम्मद के शायर मदफून, असगर नदीम सैयद के टूटी हुई तनाब उधर और अहिना जमशेद के अवलीन नावल हरी यूपिया में मकामियत के मस्बत वजूद को महसूस किया जाता है। कुछ दोस्तों के नज़दीक मकामियत की असर नौ दरियाफ्त आलमी रुझान का तसलसल है, लेकिन मेरे नज़दीक दीगर नौबादियाती ख़ित्तों के फ़िक्शन में दाराने वाला यह रुझान पाकिस्तान में लिखे गए उर्दू फ़िक्शन से ज़मानी और फ़िक्री लिहाज से खासा अलग है। हमारे फ़िक्शन राइटर ने उसे अपनी आँख से देखा, अपनी फ़हम से समझा और अपने ज़ाविया निगाह से मुसव्वर किया, ख़ास इस अंदाज में कि इसका मजमूई तासुर इनफरादी की बजाय इज्तमाई शऊर की बुनियाद पर हो। हमारे यहाँ फ़िक्शन सियासी हो, समाजी हो या तारीख़ी, अमूमी तौर पर औरत और मर्द के मुख्तलिफ सतह के तामुल को इस तरह पेश किया जाता है कि कहानी की बुनत जेंडर बैलेंस से महरूम न होने पाए, लेकिन ये तवाज़ुन वहाँ कायम नहीं रह पाता कि जब किसी ख़ास औरत या मर्द का किरदार ही उसका मौजू और मरकज़ा हो। हासे की बात यह है कि गुज़श्ता सदी की 6वीं और 7वीं दहाई में लिखे गए नावल के बरक्स इस मौज़ूआती इम्तियाज़ के नावल ज़्यादातर मर्द हजरात ने लिखे। अनीस नागी का नावल साहिबा और नाराज़ औरतें, अज़रा अब्बास का दर्द का महल वकू और अनवर सन राय का ज़िल्लतों के असीर इसी नौयत के नावलों की उम्दा मिसालें हैं। वाज़े रहे कि मौखरुल ज़िक्र दोनों नावल एक ही निस्वानी किरदार पर लिखे गए, लेकिन अपने असलूब, हैत, बुनत और बहाव के अतबार से दोनों अलग तासुर के हामिल हैं। गुज़श्ता 22 बरसों में लिखे गए उर्दू फ़िक्शन का यह इम्तियाज़ रहा है कि अहद मौजूद के तमाम तर हंगाम, नाहमवारी और दहशत गर्दी के बावजूद इस खित्ते के माजी में रूनमा होने वाले इंसानी अलमियों को फरामोश नहीं किया जा सका। तकसीम हिंद के फसादात से जन्म लेने वाला इंसानी अलमिया हो या सकूत ढाका की सूरत हाल वकू पजीर होने वाला कौमी अलमिया, एक मुद्दत गुजरने के बावजूद हर दो मौज़ूआत हमारे फ़िक्शन निगारों की तरजीहात से खुरचे नहीं जा सके, बल्कि उन्हें इस तौर बरता गया कि उनकी वो जिहतें भी सामने आए जिनसे अब तक कस्तन इग़मास बरता गया।
खालिदा हुसैन का कागजी घाट, खालिद फ़तेह मोहम्मद का खलीज और मोहम्मद हमीद शहद का मट्टी आदम खाती है, इनको इसी तनाजुर में देखा जा सकता है। हमारे अतराफ़ में रूनमा होने वाले सानहात में फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान भी ऐसे मौज़ूआत रहे हैं जिन्होंने हमारे फ़िक्शन निगार को तख्लीकी और शौरी ये ऐसा मबसूत मजमून था जिसमें काफ़ी सारे पहलुओं का इहाता उन्होंने कर लिया, जैसे तकनीक, मौज़ूआत, किरदार, तमसील निगारी और जो सियासी समाजी हालात हुए रहे इन 20-22 वर्षों में, सबका एक मुख्तसर इहाता हफीज़ खान साहब ने किया। एक कमी जो थी उसकी तरफ इशारा उन्होंने किया, उसकी हम कर देते हैं वजाहत के मोहम्मद हफीज़ खान साहब का अपना नाम इसमें शामिल नहीं था, जो कि एक अहम नावल निगार के तौर पर इस 21वीं सदी में सामने आए हैं और इनके तमाम नावल इसी सदी में सामने आए हैं, तो उसका अजाला हम खुद किए देते हैं। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं अखलाक अहमद साहब। तो हम 21वीं सदी में जैसे कि हम बता रहे हैं कि उर्दू नावल की रीसर्जेंस एक किस्म की हुई है, जैसे अफसाने को ज़्यादा एतबार हासिल था 20वीं सदी में, तो 21वीं सदी में नावल ज़्यादा लिखे गए हैं, लेकिन अफसाने पर तवज्जो कुछ कम नज़र आ रही है। तो अखलाक अहमद साहब को जो मौजू दिया गया है 21वीं सदी के उर्दू अफसाने का मौज़ूआती तनव्वुह, तो वो ख़ुद भी बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं, उनकी अफसानों की किताबें आ चुकी हैं और इसके साथ साथ हमारे लिए एक बतौर एक गाइड भी अखलाक अहमद साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। तो उनसे गुजारिश है कि उर्दू अफसाने से मुताल्लिक ये बात करें कि उसमें मौज़ूआती तनव्वुह कैसा उन्होंने पाया, ख़ासतौर पर 21वीं सदी में। अखलाक अहमद साहब। कहने को ये उन्वान